मतलब people don't understand कि वो चीज़ आपने बना ली है लेकिन नहीं, now it needs to fit into the damn square of Instagram. Now it needs to go on that banner orientation. Now it needs to go for print. Now for फलाना सिनेमा उसकी ये flex की. और हर दफे ना सिर्फ रेजोल्यूशन बट उसकी कलर्स वगैरह उनकी सैचुरेशन हर डिलीवरेबल टू डिलीवरेबल फर्क होती थी. Continuing with the podcast series, Kamli ki kahani, I have with me today Kaval Khusat. Hello, Kaval Khusat. Hello, sir, Khusat. I think it's a very awkward situation to just, be formal with your own sibling, but well, let's just be professional. And so, Miss Producer, sabse pehle wohi a quick recap of what did you do, what did you study, why did you come into films? Don't take too long. You can take as long as you want. I always wanted to do films as an actor though. As an actor, yes. Yeah. कुछ ख्वाब हैं जो मर गए. थोड़ी से हैं जिंदा. अभी भी हो सकते हैं. अभी भी हो सकते हैं. So, but you went to NCA? I went to NCA studying. और तुमने NCA के लिए एक साल वेट भी किया? NCA के लिए I waited, हाँ, वो क्योंकि मेरा NCA में एडमिशन नहीं हुआ था पहले साल और पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया था. और तुमने ज्वाइन नहीं की थी? मैंने नहीं की थी, मुझे मेरे घर वालों को पता था कि वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू कर दी. तो उन्होंने कहने लगे रहो मुन्ना भाई अब तुम लगे रहो. और मुझे जब मैं किनेट में थी तो मैंने ये ज़रूर मार्क कर लिया था कि मैंने आर्किटेक्चर पढ़ना है और मैंने NCA से पढ़ना है. आर्किटेक्चर? हाँ, तो मैंने स्टार्टेड ऑफ. हाँ, और उसके लिए वो ये हुआ था कि मैंने मैट्रिक में मैथ्स में बड़े अच्छे मार्क्स आए थे और फिर मुझे बहुत डिस्करेज किया गया था कि मैं अपने FA में मैथ नहीं पढ़ूँ क्योंकि उसके लिए ट्यूशन वगैरह चाहिए होती है और हमारे घर में जनरली ट्यूशन्स पढ़ना डिस्करेज किया जाता था एंड ऑल दैट. हम गरीब भी थे, पैसे भी कम थे हमारे पास और इसके अलावा काफी एक्सप्लॉइटेड ज़्यादा पैसे जो है वो जो बॉयज़ HSN पढ़ रहे थे उनकी फीसों में चले जाते थे. हाँ, सो मल्टीपल रीजंस. तो वो खैर आर्किटेक्चर से मैंने जब गियर शिफ्ट किया था तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा पहला जो है ना साल जिसमें मैंने टेक्सटाइल्स में अप्लाई किया था मेरा साल एडमिशन नहीं हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में हो गया. दोनों ही वो चॉइसेस थी विच आई वाज क्वाइट अनश्योर अबाउट बट आई न्यू दैट आई वांटेड टू गो इनटू आर्ट्स. तब तक मैं ये नहीं बताता बट दैट 1 year बिकेम सो फॉर्चुनेट फॉर मी एंड एक्चुअली इस द ईयर जब तुम सईद साहब की क्लासेस लेने जाती सईद साहब की क्लासेस भी मैंने ली, RM नईम के साथ में भी ड्राइंग क्लासेस ली एंड देन अगेन मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा मेरे लिए डायरेक्टिव जो एक बन गई थी एक जो चीज़ वो मेरा एक्सपीरियंस था ऑफ टेकिंग दैट वन फिल्म मेकिंग वर्कशॉप एट NCA. फरहाल के साथ जी उनके साथ में. और वो मुझे बड़ी मज़ेदार बात लगती है क्योंकि मैंने कहा मैंने वो करनी है. अम्मी थी उस साल और अम्मी को हमेशा डैडी की बातों में आ जाती थी. डैडी ने कहा तू है मना कर तो अम्मी कहती है अम्मी से बोला नहीं जा रहा और अम्मी कह रही है ओवर माई डेड बॉडी. अम्मी यू स्टे आउट ऑफ इट यू. और मुझे तब हुआ कि ये कितनी आसानी से उन्होंने गैंग अप कर लिया. हालांकि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ कि लाइव टीवी के ज़माने में हमारी अम्मी ने एक्टिंग भी की हुई है ड्रामों में. हमारी अम्मी रेडियो के ऊपर अनाउंसर थी, आर्टिस्ट थी. हमारी अम्मी PTV के ऊपर पंजाबी की खबरें पढ़ती थी, इंग्लिश की भी खबरें. और हमारी अम्मी शदीद ग्लैमरस ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन वेन के ऊपर मतलब तैयारी क्यूटेक्स. मुझे बहुत बड़ा हो गया था, मुझे नहीं पता था कि नेल पॉलिश नाम होता है क्योंकि वो हमेशा क्यूटेक्स कहती होती थी है ना. तो नेल पॉलिश मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट. सो अच्छा आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ दीस स्टोरीज. वही होता है आप एक ही घर में रह रहे होते हैं लेकिन आई थिंक वो टीनेज तो वैसे ही सिबलिंग्स जस्ट हेट ईच अदर एंड दे डोंट वांट टू नो अबाउट ईच अदर्स प्रॉब्लम्स. सो हाँ, ऑल्दो यू वर द वन हु पेड फॉर दैट फी, हु पेड माय फी फॉर दैट वर्कशॉप. क्योंकि हाँ डैडी ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये तो नहीं होता. क्योंकि मुझे पता है मेरी जो NCA की पूरे सेमेस्टर की जो फ़ी थी ना वो जो वर्कशॉप की फ़ी थी वो NCA की पूरे सेमेस्टर की फ़ी से ज़्यादा थी. So वो और वो 10 दिनों का. अच्छा, fast forward a little bit and then you did graphic design. I did communication design. It was essentially graphic design. और जब मैं अपने लास्ट ईयर में थीसिस ईयर में थी तो मैंने दफ्तर आना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज एक दो बनाई थी जो कॉलेज का ही कोर्स था एंड आई वुड कम टू द ऑफिस टू टेक हेल्प उनकी एडिट वगैरह के हवाले से. एंड यू हैड सबमिटेड वन टेलीफिल्म टू कारा फिल्म फेस्टिवल एंड यू आस्क्ड मी टू सबटाइटल इट फॉर यू. कुछ ऐसे ऑड जॉब्स मैंने स्टार्ट कर दी थी करना और देन आई मैरिड माई सेल्फ ऑफ to make sure that you need space to work on your exactly art.
wanted So to یہ get سب out ہوا of. ہاں. So 2005 سے میں نے ایسے اور جابس کے ساتھ میں شروع کر کے بس ایونچولی پھر کام شروع کر دیا تھا. I was never allowed to be in front of the camera, and that I thought that was a good bargain کہ at least چلو I will set my foot in the door and then I'll see wherever I land up. But you assisted me اس پہ پیا نام کا دیا Pia پہ, that Naam was Ka your Diya was my first first work. project, yes. Then you continued to direct TV اور اپنا theatre, and then لکھا پروڈکشن ڈیزائن کی اور لکھتی ہوتی تھی اور ڈائریکٹ کرتی تھی. پروڈیوسنگ جب تک میں نے اپنا تھیٹر نہیں اسٹارٹ کیا تب تک میں نہیں. So Olo basically. Olo, this was 2013. That's when I came back from Karachi. ٹھیک ہے, Olo تو خیر ایک اور جرنی ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے کرتے میرے خیال ہے بہت سال لگ جائیں گے ہمیں. But what a remarkable journey. I mean, I am proud as a co-fellow artist and a brother both of what you have done with Olomo Polo. Now, we come to, so Kusat Films is a tiny little thing that I wanted to, just make it. And the first film, Zindagi Tamasha, that was your first film as a producer. My first film as a producer, yes. I mean, اس کے اوپر بھی ہم بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتے, بٹ اب پروڈیوسر مطلب مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جاب میرے لیے اتنی زیادہ تھی, ڈائریکٹ کرنا, وہ کرنا. What does a film producer do? Like, and what did you do on Zindagi Tamasha? Like, you did a lot. Zindagi Tamasha, for people to know, okay. زندگی تماشا اگین بہت سارے لوگوں کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ پروڈیوسر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو فلم پہ پیسے انویسٹ کرتا ہے, سیٹ جو ہوتا ہے, ہاں جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں. اور 1 روپیہ تو نے میری کسی فلم میں نہیں کبھی لگایا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, کافی لگا ہے, بتائے نہیں. ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ تمہاری ہر فلم کے اوپر میں نا میرا فون چوری ہو جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ زندگی تماشا پہ ایک فون چوری ہوا, اور جوائلنٹ پہ گم ہو گیا, کملی پہ فارچونیٹلی نہیں, میری کو پروڈکشن تھی میرا خیال ہے سر میں جب قریب قریب بھی ہوتا ہے کسی فلم کے تو میرا فون چوری ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ میرا میٹافور ہوتا ہے, جیسے لوگ خون دیتے ہیں پروجیکٹ کو, ویسے میں فون دیتی ہوں پروجیکٹ کو. سر مطلب فون ٹوٹ گیا میں ایک بالکل بلا وجہ, اور میرا کچھ لاکھوں ٹائپ کا فون ہوتا ہے تو وہ بس ایسے صدقہ سے نکل جاتا ہے. سو ان اینی کیس صدقوں کے بغیر بھی صدقے دینے کے اصلی صدقہ بھی ہم دے سکتے ہیں. ہاں, سو اگین پیسے لگانے کے علاوہ there was a lot to do, of course. So مطلب فائنانسر میں, ایگزیکٹو پروڈیوسر میں, پروڈیوسر میں, کو پروڈیوسر میں, ایسوسیٹ پروڈیوسر میں فرق ہوتا ہے, جو کہ ہم ایک لمبی ڈبیٹ ہے. بٹ لوگوں کے لیے کہ پروڈیوسر بالکل ویسی ہی جاب ہے جیسے آپ ڈائریکٹر ہائر کرتے ہیں یا رائٹر ہائر کرتے ہیں, یا اٹس اے پراپر اسپیشلائزڈ جاب. کسی بھی پروڈکشن کا سینٹرل نروس سسٹم ڈیزائن کرنے کے لیے. اور آپ بہت دفعہ لوگ ایسے تھوڑا ریڈکٹیو لگتا ہے مجھے جب وہ کہتے ہیں کہ پروڈکشن مینیج کرنے کے لیے آپ ایک پروڈیوسر ہوتا ہے. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ مینیجنگ دا پروڈکشن, اٹ از آلسو اباؤٹ ڈیزائننگ دا پروڈکشن ٹیم. دیٹ بگنس ود ڈیزائننگ دا پروڈکشن اینڈ دین دا پروڈکشن فلو آف دا پروڈکشن آلسو. And then overseeing a lot of operations, administration, a lot of work that goes behind the scene as well, and that continues through the post-production of the film as well. Or also at the same time, it's not just a job which is about ki logistics aapne theek karne. It's a job which requires creative input and creative contribution. It's a very contrived, I would say, a mix of management skills and creative skills, jisme se most of the times I must admit that it is the management skills that get the better of your attention. Of course, ہوتا ہے, but it is mainly about designing the production setup, how is it going to flow, who all are going to be on the team, workflow وغیرہ وغیرہ, and then eventually seeing to the vision of the project in totality as well. وہ پھر آف کورس پوسٹ کے بعد میں ایگزیبیشن, ڈسٹریبیوشن وغیرہ میں بھی اتنا ہی, پروموشنز وغیرہ, مارکیٹنگ, how to show it at what festivals, what markets. چلو زندگی تماشا تو in comparison to Kamli was still quite indie. It was. In terms of compactness, in terms of the number of days of shooting, مطلب اس کی definitely بہت سی مطلب اس طرح کا prep work تو کوسٹ فلمز میں میں, سندس اور احمد 3 لوگ ہوتے تھے, ہم کر رہے تھے. We actually roped you in like about 2 months before the film. 2 months before the film. I was busy on other projects and then I was actually one of مطلب it was mostly like catch up execution کے بعد میں, but وہ compact تھا and it was all real locations, outdoors, Lahore, so thoda simta hua tha. Exactly. Now we go to Kamli. So as a producer, when say, and you knew you had to produce Kamli, and irrespective of me asking you to do it, first thoughts,
like as a script, as a story, what we're trying to say through Kamli? What was your connect? What was your initial वो के I बहुत सारी चीज़ें और जिसमें से I'll be honest, मेरा पहला जो ड्राइव थी टू टेक दिस प्रोजेक्ट अप वाज कि जो कोताहियाँ कमियाँ मेरे से रह गई हैं ज़िंदगी तमाशा के वक्त में, बिकॉज आई वाज लर्निंग प्रोड्यूसिंग आल्सो यू नो फॉर्मली फिल्म के ऊपर, मतलब अपने थिएटर के प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करना वाज वन थिंग, बट यू नो एक फीचर लेंथ फिल्म को प्रोड्यूस करना और एंड व्हाट ऑल डज इट इंटेल कि यहाँ से लेके वहाँ से लेके बहुत सारे कामों का मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये प्रोड्यूसर के एम्बिट में ही आते हैं, अच्छा ये वो मुझे लगा कि फलां करेगा, ये लाइन प्रोड्यूसर का जॉब है, फलाने का, बट इट ऑल बॉइल डाउन टू नो दे विल हैव टू बी अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ए फॉर डिजाइनिंग एंड देन फॉर द स्मूथ ऑपरेशंस. सो वो जो था मेरी पहली ड्राइव जो होती है वो यही थी, उसके एटलीस्ट कमली के लिए तो यही थी कि मैंने जो चीज़ें नहीं कर पाई और जो सही नहीं कर पाई ज़िंदगी तमाशा में मुझे कमली में करनी है, उनको ठीक करना है, उनको उनके ऊपर में इम्प्रूव करना है. एंड देन द अदर थिंग वाज कि मुझे ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगा कि प्रोड्यूसिंग जो है वाज नॉट समथिंग दैट मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ इफ़ दैट्स द ओनली थिंग आई एम डूइंग ऑन अ प्रोजेक्ट. मुझे नहीं समझ में आता कि इफ आई एम मोर ऑफ एन आर्टिस्ट और मोर ऑफ अ लेट्स से कि मैं मैनेजमेंट अच्छी डिज़ाइन कर सकती हूँ या कैसे वो कर सकती हूँ. And I keep using the word design because to me everything is about design. You know coming up with a solution for a problem, right. And a solution to a problem is a design. Of course. अच्छा, so वो and then I had asked you कि इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन भी तुम्हारे अगर कोई और से नहीं बोला है या और फिर वही वो जो अगेन इरम माजिदीन के साथ में मैं रेगुलर काम करती हूँ, बहुत सारी प्रोडक्शंस और भी मैंने उनके साथ नहीं की हुई हैं डिज़ाइन वाइज. सो मेरा दूसरा इंटरेस्ट ये था कि if I am given the production design also, so बस फिर मेरे लिए this is going to be a joy ride. Of course ये सारा कुछ इसीलिए था कि बहुत सारे reasons में से मतलब जो कास्ट कुछ ऐसी थी जिनके साथ में of course मैं हमेशा काम करना चाहती हूँ, वो लोग इन्वॉल्व थे. स्टोरी और जो उस जॉनरा जो आइडियली जो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था या सोचा गया था, मैजिक रियलिज्म, वो मेरे लिए बहुत पुल रखता है. तो वो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनरा है. सो एनीथिंग अबाउट दैट मुझे बिल्कुल बोले कि मतलब टीवी ड्रामा बनाना है और वो कमर्शियल तरीन हुए दुनिया का. कमर्शियल से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा रन ऑफ द मिल हुए, लेकिन उसका जॉनरा मैजिक रियलिज्म है. आई विल गो डू इट एनी डे. अच्छा, कैन यू सॉर्ट ऑफ से फॉर अ थर्ड ग्रेडर व्हाट इज मैजिक और मैजिकल रियलिज्म? लाइक I mean, what is that genre like? क्योंकि जब हमने शुरू में डिसाइड किया कि हम इसकी PR कैंपेन डिज़ाइन करेंगे, so we came up with the list of things which we will talk about, and we knew in the heart of our hearts, and not in the heart of the script also, that there is a lot of magic. Is it magic or magical? Both. Magical realism, but हम लोगों को ये हम इसको इस तरह सेल नहीं करेंगे, because वो क्या वो शुरू में एक आध जगह जब हमने बोला तो people thought जादू है और मैजिक से वो. What is magical realism? जहाँ तक में मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वी आर डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ surrealistic and sometimes supernatural elements for the resolve of the conflict. And for example, hyper-real also sometimes. Hyper-real. So anything that's beyond the real. उसमें एक उसकी जो बहुत बुकिश एक डेफिनेशन है ना, वो ये है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट की रिजॉल्व है, that has to be brought about by magic realism or by magic. And at the force. It's not essentially an evident cause and effect. Exactly. So वो again genres की definition एक होती है, उनकी redefinition भी की जा सकती है, उनके ऊपर में expand भी किया जा सकता है, so on and so forth. For me, this film is still magic realism. And I don't want to मतलब we sound too academic or too self-obsessed कि मैं अपनी काम के बारे में इतनी बातें करूँ, but I do feel कि Kamli is also quite a genre bender. It is. Because we don't know, like कोई मुझसे पूछता है, मैंने कहा कि नहीं, हम भी कहीं फंस नहीं रहे थे. Like honestly मुझे नहीं पता था edit और post production का, खासतौर पे जब sound का काम हुआ तो the last 20 minutes have become like a very weird thriller. मतलब जो एक feedback आ रहा होता है कि मतलब वही कि एक common जो या recurring feedback है कि it's an edge of the seat thing, and I was like okay sure, and then when I recall I was like yeah, there's running and there's fire and then there's like what will happen, who will escape करना है वापस, all of that. So that was your initial wo. Now as a producer, like did you say have
some keywords, or like say, if when you were thinking of your approach, did you tell yourself like something, okay, these 3 things I really need to make sure are going to happen to contain the monster that it could have become? It was still a monster, a beautiful monster, I would say, but کیا تھا وہ دو کلیے کیا تھے 2-3 کوئی ایز اے پروڈکشن ڈیزائنر ایک بالکل فرق سیٹ which is another conversation جو ہم اس کے اوپر فرق بالکل فیکلٹیز ور ایٹ ایپلیکیشن. ایز اے پروڈیوسر ایک بالکل فرق قسم کی یو نو دی ادر سائڈ آف دا یو نو دا برین واز پوٹ ان ٹو یوز, جو کہ آئی دین اگین ایڈمٹ کچھ اس قسم میں چیلنجز تھے اس والی پروجیکٹ کے ساتھ میں, جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اباؤٹ ٹائم دیٹ آئی مسٹ ناؤ کنفرنٹ دیم. پرسنل بھی تھے. مجھے پہاڑوں سے نفرت ہے. میں اس سے سیدھا اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس سے کم کا سینٹیمنٹ نہیں ہے میرے پاس میں اس کا. مجھے وہ عجیب طریقے سے ڈپریس کرتے ہیں کیونکہ میری ایک عجیب سی نا ایسوسیشن بن چکی ہوئی ہے پہاڑوں کے ساتھ میں. میرا پہلا ایکسپیرینس کبھی پہاڑوں میں ہم لوگ بچپن میں تو نہیں گئے تھے. ایک ہی دفعہ گئے تھے جب تم اور ہینا نہیں گئے تھے اور میں گئی تھی. اور جب ہینا نے میرا خیال ہے میٹرک کیا تھا یا پتہ نہیں میں نے کیا تھا, ہم گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ میں, اور تم اور ہینا اسٹیٹ بیک وتھ پھپھو مینا پھپھو, اور میں گئی تھی. کافی کوئی تو اتنا بڈھا تو میں نہیں ہوا کہ مجھے چیزیں بھولنے لگے. تم لوگ پہاڑوں میں گئے تھے ہمارے ہاں, میں اور عمران گئے تھے اور ڈیڈی اور باقی کی فیملی. اور وہ ایکسپیرینس ہے جیسے مجھے فار لائف اسکار کر دیا ہے. اچھا آئی ہیو ناؤ مجھے وہ فزی سی چیز وہ ہو رہی ہے, فوکس میں آ رہی ہے. سو مجھے تب سے بس پہاڑوں سے نفرت ہو چکی ہے. اچھا سو ایک تو یہ تھا کہ یہ سارا کا سارا اپر پنجاب میں ہونے والا ہے جو کہ ہلی ٹیرین ہے, ایک بات. بٹ ناٹ ایز ہلی ایز میرے لیے دس واز انف ٹو پٹ می آف ایز اے پرسن اینڈ ٹو لیٹس سے مجھے ہلکا پھلکا سا ہائٹ فوبیا بھی میں نے انٹرٹین کیا ہوا اپنی لائف کے اندر میں, وہ انڈو کرنے کی کوشش کی. سو اگین ایک تو پرسنل چیلنجز تھے کہ مجھے جو ہے ایک پروڈکشن جس کی آؤٹ اینڈ آؤٹ ہمارا 3 دنوں کے علاوہ باقی کا سارا اسپیل از گوئنگ ٹو بی ان دیٹ ایریا, اور وہی ہائکنگ ہوئیں گی, وہ ٹریکنگ ہوئیں گی, سارا کچھ ویسے کا ویسے ہونے والا ہے, وہ کرنا ہے. دوسرا میں نے کبھی اتنی بڑی اینڈ یہ ہماری بہت بڑی پروڈکشن تھی, مطلب شروع میں جب ہم نے شروع کیا میں نے کہا 40-45 لوگ ہوں, اور اچھا اس کو تھوڑا ہم بمپ اپ کرتے ہیں تو یو نو آپ اس کو 60 کر لیں, بٹ ایونچولی اٹ واز لائک 150 I tell you, because you know I would maintain the attendance register. کڑول پڑنا شروع ہو جاتے ہیں پیٹ میں کہ مطلب so many people were there. وہ مزے کی بات یہ تھی کہ every time you will tell me کہ 40 سے بڑا کرو نہیں کرنا, اور I would count تو 20 تو صرف ڈرائیور ہی ہیں اس کے اندر میں. تو میں نے سوچا کہ تم آٹومیٹک گاڑیاں ڈھونڈے روبوٹ والی نیکسٹ ایگزیکٹلی جو خود ہی جائے اس میں یہ پہ ڈائریکٹر وغیرہ کو گھر پہ بٹھاتے ہیں, ہم تو ڈرائیور اور ہمارے رنرز اور ہمارے پورٹرز ہی ملا کر کے 40 کے قریب لوگ ہو چکے ہوئے. تو پھر ہم چلے جاتے ہیں. That's what I'm saying. That's why you need a producer to come in and tell you that you're not being realistic. اور پھر اتنی کیونکہ الیبریٹ پروڈکشن تھی تو میں نے کچھ ایسے بھی کام ایکسپلور کیا, اینڈ یو نو سنس وی ور پلاننگ منتھس ان ایڈوانس. تو وہ ایک مزیدار بات یہ تھی کہ وین وی وینٹ فار آور فرسٹ ٹریکی تو ہم نے اس طرح کی بھی کی کہ ہم نے لوکیشنس کو پن کیا, ان کو بک مارک کیا, اور پھر ہم نے ڈسٹینسز کاؤنٹ کیے, اور پھر ہم نے ان کے حساب سے پر آور فیول کی کنزمپشن کاؤنٹ کی, اور جو ایسٹیمیٹ جو تم نے مجھے پہلے پکڑایا کہ یو نو دس از دا براڈر اسٹرکچر ان یور مائنڈ, اینڈ دین یو نو آئی ہیڈ ٹو کم اپ ود دا ریئلسٹک ایسٹیمیٹ اگینسٹ اٹ. We came to know that there was, let's say, a big disparity, and that we only came to know when we went for our first trek, and then we counted all these things, and then you know کیا ہوئے گا. ہم ایک مزیدار بات یہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ ہمارے 2-3 گیسٹ ہاؤسز تھے, پھر آگے وہ 2-3 ہوٹلس ہیں جہاں پہ ہم نے سب اپنی کرو کو ٹھہرایا ہوا تھا, اس دونوں کے درمیان میں ایک دکان تھی جہاں سے ناشتے کا سامان, کیونکہ ہر چیز لاہور سے نہیں جا سکتی تھی, there was a lot that we took from Lahore there. تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ مجھے عامر بھائی بتا رہے تھے کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ہم نے کتنے 100 درجن انڈے آج پھر خرید لیے ہیں وہاں سے. تو وہ گالیاں نکالنے پہ کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا میں 4تھی باری آیا ہیں انڈے خریدنے, تو یہ منوس گندی سی گالی نکال کے سارے انڈے لے جاتے تھے. اتنے سارے, اللہ معاف کرے گندی بات میں کہہ رہا ہوں, اب ہمارے منہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ تو ہم کھانا تو کھائیں گے نا, ہمیں انڈا چاہیے. سوری بھائی آپ جو بھی تھے معذرت کے ساتھ, لیکن اب کیا کریں, ہمیں بھی پیٹ لگا ہوا ہے, تو آپ کے سارے انڈے مکانے کے لیے ویری سوری. سو تھنکنگ کہ لاہور سے کتنا کچھ جا سکتا ہے, اینڈ بلیو می کہ ہم نا پیاز, ٹماٹر, ادرک, دھنیا ٹائپ, وہ کیا لہسن ادرک ٹائپ والی چیزوں کا ٹرک لے کے گئے تھے, جس میں کچن کا سامان اور چولہا اور فیول وغیرہ یہ ساری چیزیں تھیں. سو تھنکنگ آف دوز تھنگس ٹو, اینڈ دین سنس وی نیو کہ ہم اپنی
لیٹس سے لاہور سے دور ہونے والے ہیں, اور یہ کھلی ایریا ہے جہاں کا ویدر جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. وہی اگین وی ہیڈ ٹو پریپیئر فار دا بیڈ ڈیز فرسٹ, کہ اینی گڈ ڈے تو ہم کو یہ اسٹینڈرڈ کٹ ہماری چاہیے ہے. 3 سیٹ اپس تھے جو ڈیزائن ہونے تھے. ایک سیٹ اپ تھا جہاں پہ ایوری ون واز گوئنگ ٹو بی پٹ اپ گیسٹ ہاؤسز, مزدوروں والے ہوٹلس, ٹرک ڈرائیورز والے ہوٹلس, جو جہاں جہاں کمرہ پاسبلی ہم کو مل سکتا تھا, اینڈ وی کوڈ گیٹ ایکسیس ٹو اٹ, TDCPs انکلوڈیڈ, ان کو ہم نے کیا کرنا ہے. سو ایک سیٹ اپ واز دیٹ اینڈ مینٹیننگ دیٹ, اور جس کے اندر میں کھانا اور اندر کی ٹیمپریچرز کنٹرول کرنے سے لے کر کے بیڈنگ سے لے کر کے کھانا پینا وغیرہ وہ ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. وہ سارے پہلے ہم نے جا کر کے پہلے سیٹ اپ کرنے ہوتے تھے, ڈیزائن کرنے, ان کو ایک سسٹم بنا کر کے کرنا ہوتا تھا. اور پھر ہر جگہ پہ کون کون, ایک ٹی بوائے مل سکتا ہے, کچن کا اسٹاف مل سکتا ہے, اور کمروں کی پلیسمنٹ, کیونکہ پھر بھی ہمارے جتنی ہم کو چاہیے تھے اس سے لیٹس سے ہم کو 1/3 2/3 کمرے کم ملے تھے. So there are a lot of people had to share rooms, and then making matches, کون کس کے ساتھ میں رک سکتا ہے. Is it going to be department wise, is it going to be let's say کون سے 2 لوگ can get along with each other, who's a smoker, who's a non smoker type والی consideration سی کمیاں رہ گئیں, کوتاہیاں ہو گئیں, لیکن وہ یہ کہ وہ تھا. دوسرا سیٹ اپ ہوتا تھا پروڈکشن کا سیٹ اپ, جس پہ ہم کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے جو گزیبوز ہیں, جو ہمارے کیمپس ہیں, وہ ایکچوئل سیٹ سے کتنی دور ہوں, سنس موسٹ آف دا شوٹنگ ان دا فرسٹ سیٹ واز آؤٹ ڈورز. سو جس میں بھی آپ کو پرسپیکٹو میں دور تک ڈیپ فوکس میں نظر آ رہا ہے. کبھی ڈرون کیمز ہیں, کبھی یور کیمرا از آن ا اسٹڈی کیم اور وٹ ایور, دے وڈ. سو اس کی پراکسیمیٹی کی کیلکولیشن سیٹ ٹو سیٹ ہمیشہ فرق ہوتی تھی, اور پہلے والے اسپیل کے اندر میں 2 دن سے بڑا کوئی سیٹ نہیں تھا, 3 دن سے بڑا کوئی سیٹ نہیں تھا, 2 دن میکس, اینڈ دین وی ہیڈ ٹو ریلوکیٹ. اینڈ دین ہم نے ایک سینٹرل وہ کنہٹی گارڈنس کے اندر میں پارکنگ کے اندر میں ہم نے بولا کہ یہ ہمارا بیس اسٹیشن ہونے والا ہے, یہاں سے ہم ساری چیزیں لے کر کے جایا کریں گے. اینڈ دین دا سیفٹی اینڈ سیکورٹی آلسو, وہ بڑی ایک مزیدار بات ہوتی تھی کہ ہر دفعہ پراکسیمیٹی جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کر کے, آف کورس پہلے سے پلان بھی تھی, بٹ لاٹ آف امپرووائزیشن واز آلسو بینگ میڈ وہاں کے اوپر میں. سو اچھا, وہاں پہ کچن اور میک اپ ایک 2 کویشچنیبل چیزیں ہوتی تھی کہ کیا یہ پروڈکشن سیٹ اپ کے ساتھ میں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں, بیکاز اگین چائے جانی ہے سیٹ پہ, وہ کتنا دیر چائے کی جائے گی کہ وہ ٹھنڈی نہیں ہو جائے, اور وہ کس چیزوں میں جا رہی ہے, اور سپوز آپ کو ٹریک کر کے جانا ہے, نیچے آنا ہے, وہ کیا نیچے ہوگا. سو وہ ایک پھر بھی ایک کویشچنیبل بات ہوتی تھی. دوسرا اگین میک اپ, کہ میک اپ آپ کتنا ہینڈی سیٹ اپ اپنے ساتھ آن سیٹ رکھنے والے ہیں, کتنا آپ کا بڑا الیبریٹ سیٹ اپ جس کے اوپر میں آپ کا ہیئر ڈرائر چلنا ہے, جس کے لیے ایک فرق جنریٹر ہوتا تھا, بیکاز دی ادر جنریٹر ووڈنٹ سپورٹ اٹ. although we had taken our solar panel systems as well, کہ solar panel کے اوپر میں exactly phones کے ٹوائلٹس تھے وہ سارے solar panel کے اوپر میں چلتے ہوتے تھے. اینڈ دین ود ان دا پروڈکشن سیٹ اپ واز دا پورٹیبل ٹوائلٹس کا سیٹ, وہ 2 ہیں, میل فیمیل کرنے ہیں. اینڈ دین پانی وہاں پہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ٹوائلٹ لگا دیا اور اب وہاں سے آپ کو پانی مل رہا ہے, یا آپ کے پاس میں وہ پانی کی ٹرک آ گئی ہے, ٹرالی آ گئی ہے, تو اس کو لگا دو. دا پانی ہیڈ ٹو بی فیچڈ فرام سم ٹائمز دیز پونڈس اینڈ دیز لیکس, اور وہ پھر ان کو ایک بندہ لگایا جاتا تھا کہ جس کی اپنی اگر ٹرالی نہیں ہے تو وہ ٹرالی لے گا, ٹرالی والا ایک بندہ ہوتا تھا, پانی ان میں بھرنے والا دوسرا ہوتا تھا, اور وہ لا کر کے سورج کا بھی پھر ڈسپوز کیسے کرنا ہے اس کو. ایگزیکٹلی وہ پھر وہ ہمارے جو ٹوائلٹ سیٹ اپس کے لیے جو رسپانسبل تھے 2 لوگ, وہ انہیں کی جاب ہوتی تھی. تو وہ ایگزیکٹلی total champion. This is Shafiq and Razak. I would say کہ champions, superhumans. I guess the magic realism wasn't just let's say happening on screen. These were شفیق کا تو خیر مطلب میں فین اس بات پہ بھی ہوں کہ شفیق کی تو اسمائل جو ہے نا ہر وقت, it's not a smile, it's almost like a smirk, but it's just constantly there, and it just lifted like every time I would go to use the restroom, تو وہ وہاں پہ ہوتا تھا اور خوشی خوشی وہ دروازہ کھولتا تھا مجھے. میں کہا کبھی زندگی میں کسی کو میرے باتھ روم جانے پہ اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی شفیق کو ہوتی ہے. سینس آف پرائڈ تھی کہ ہم جائیں گے, یہ خشک بھی ہوگا, یہ صاف بھی ہوگا, ہم نے صاف کیتا ہے, وہ ایئر فریشنر بھی لا کے, اور وہ سیٹ پہ ٹیشو پیپر بھی لگا ہوا ہوئے گا, اور اس کے اندر میں ہینڈ واش بھی پڑا ہوا. لیکن اس باتھ روم کی سب سے ویئرڈ اسٹوری مجھے یاد ہے کہ اس کی چھت جب ایک دفعہ ڈیمیج ہو گئی تھی تو تم لوگوں نے ریسائیکل کیا تھا کچھ وہ یہ جو ون بورڈ, اور یہ جو تو ایک دن میں باتھ روم میں رات کے وقت گیا ہوں, ون بورڈ تھا جھانجر کے پوسٹر کا, تو میں نے نیچے بیٹھا ہوں, میں نے اوپر دیکھا تو میری شکل, میں کہہ رہا ہوں یہ اوپر سے کون آدمی مجھے دیکھ رہا ہے, اتنا بڑا منہ, اور پھر میں نے نوٹ کیا وہ میں ہوں, اور تم لوگوں نے میری فلیکس اٹھا کے باتھ روم میں لگا دی. وہ اس کا میں بتاتا ہوں کہ کرنے کا سولوشن تھا. کچھ چیزیں جو میں وہاں کرنے کے لیے گیا تھا وہ میرے اختیار میں نہیں تھی, وہ بے اختیار ہو گیا جو میں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ میں 2 سیکنڈ کے لیے فریز کر گیا کہ اوپر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ میرے جیسی شکل ہے اس کی.
واو آئی مین کچھ چیزوں کے لیے میں یہ اچھا یہ جو باتھ روم جو تھے نا یہ ڈیزائن کیے تھے یہ ہمارے پروڈکشن میں سے کوئی انسان نہیں تھا, یہ ماجد تھے جو کہ ایکچولی پروڈکشن ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں تھے, جیسے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں اس کو بعد میں لپڑ لگاتا تھا. یہ وہ یہی تھا کہ کہاں سے ہم ویٹ کم کر سکتے ہیں. اب یہ سارا کیونکہ سامان جو ہے میں ایسے ساؤنڈ نہیں کرانا چاہ رہی کیونکہ وہ بہت زیادہ کام تھا اور کوئی وہ یہ ہوا وہ ہوا, بٹ ایکچولی یہ اتنی مزیدار اور اس قسم کے کام تھے کہ جو ہم نے سوچے ان کو کیلکولیٹ کیا اور پھر یہ دیکھا کہ ان کی ایفیشینٹ سولوشنز کیا ہیں, کیونکہ یہ سارا سامان اٹھا کر کے کندھوں وغیرہ کے اوپر میں جہاں ٹریکنگ انوالو ہوتی تھی تو وہ جانا ہوتا تھا, تو ویٹ کہاں کم کیا جا سکتا ہے اینڈ آل دیٹ. ٹفسٹ ڈے وہ ایکسیڈنٹلی ٹفسٹ ہو گیا تھا ورنہ وی ہیڈ پلانڈ دا ہیل آؤٹ آف ایوری تھنگ. وہ تھا ایگزیکٹلی دا تھرڈ ڈے آف شوٹ ان دا فرسٹ اسپیل. وہ یہ ہوا کہ پہلے 2 دن گزرے وہ جب ہم نے نیچے بولڈرز میں جانا تھا اور وہ چھوٹا سا بارش بولڈرز کے دن تو میرا بھی ڈیزاسٹر ہے بہت گندا. وہ یہ ہوا کہ سنس آئی واز ہیڈنگ دا پروڈکشن اینڈ دا پروڈکشن ڈیزائن ڈپارٹمنٹس, میں نا یہ دونوں ٹیمس کو بول رہی ہوں آپ لوگوں میں سے کسی کے ہاتھ میں نے اسکیجول کی بک نہیں دیکھی ہے, کسی کے پاس میں اسکرپٹ بریک ڈاؤن نہیں ہے, اینڈ دے ور آل ڈیپینڈنگ آن می, آئی ڈونٹ نو وائی. اینڈ میں نے ان کو پہلے دن بولا کہ جس دن میں نے غلط کچھ کیا نا اس دن آپ سارے پیسیں گے, ٹھیک ہو گیا. اور میں نے آلموسٹ لائک میں نے پولائٹلی کہا پیپر ورک ان کے فونز وغیرہ پہ تھا, سب جگہ پہ کوئی کھولتا نہیں تھا. شام کو بیٹھ کے جیسے جب بھی جس وقت شوٹ ریپ اپ ہوتی تھی نا یا بیچ میں جب ہم گفتگو شروع کرتے تھے کہ کل کا کیا ہے, سو وی ور ڈسکسنگ. سیکنڈ ڈے ہم کو ٹائم نہیں ملا وہ کیونکہ اس دن ہماری ٹیم اسپلٹ ہو گئی تھی 4تھ ڈے کی پریپ کے لیے کہ وہ نوری کا گھر کا سیٹ اپ ہونا تھا, ماجد وہاں گیا ہوا, ارم کو کسی اور سیٹ پہ بھیجا ہوا. آئی واز موسٹلی آن سیٹ اگین کیونکہ وہی وہ کاش والا گانا غالباً شوٹ ہو رہا تھا اور اس کا ریمیننگ پارٹ نیکسٹ ڈے تھا. بھاگ کے جا رہے ہیں ڈرون سے پیچھے کیمرہ. ایگزیکٹلی. تو نہیں ماجد سیٹ پر تھا, ارم کو میں نے کسی اور سیٹ پہ بھیجا ہوا تھا اینڈ دین کچھ اس طرح کے سرکمسٹانسز تھے. اچھا وہ ختم ہو گیا, شوٹ ہو گیا, میں نے اگلے دن کا اسکیجول وغیرہ سارا پریپ کیا ہوا, اس پہ بولڈرز لکھے ہوئے. میں بولڈرز بولتی تھی کاش والی لوکیشن کو, اور بولڈرز اس میں تو ایکچولی اس میں کوئی لوکیشن نہیں لکھی ہوئی تھی, اور اس میں آؤٹ ڈور لکھا ہوا تھا نا فرسٹ والے میں آؤٹ ڈور وربل کمیونیکیشن کے اندر میں وی جسٹ تھاٹ فرام دا ڈائریکشن ڈپارٹمنٹ کہ ہماری کمیونیکیشن ہے. اچھا تو سندر سے کسی وقت بات ہوئی تو بولڈرز کا نام آیا نا, تو آئی نیو کہ دس واز دس. میں نے کہا یار یہ تو سیم لوکیشن ہے. تو صبح میں نے آ کے اس 3rd ڈے پہ میں نے کہا وہ پارکنگ کی جو پوری سڑک ہے نا وہ 2-3 سے جھاڑو, میں نے کہا آج اس کی صفائی کرتے ہیں, آج ہمارے پاس میں ٹائم ہے, آج ہم نے میجر سیٹ اپ نہیں شفٹ کرنا ہے. اور ان میں سے کسی نے نہیں پڑھا. اینڈ کیم دا ٹائم وین یو اینڈ یور ایڈیز کیم, اور تم لوگ آتے کے ساتھ ہی اس طرف جا رہے ہو, میں دیکھ لوں کدھر جا رہے ہو یار, یہ کیا ہو گیا یہ اینڈ آئی کیم ٹو نو وہ نیچے اتنی وہ 45 منٹ کی واک اور وہ جو 15 منٹ کی ٹریک, اور وہاں پہ جا کر کے نیچے بولڈرز وہ لیک والے بولڈرز پہ جا رہے ہیں. اور پھر جو ہمارے ساتھ میں تماشا آئی ڈونٹ نو, مجھے وہی کچھ چیزیں میں خیال ہے میں نے کنوینئنٹ امنیشیا بھی کر لیا خود کو. آئی ڈونٹ نو اف آئی واز اویئر آف دیٹ. پتہ نہیں کیونکہ you were the first one to leave for that. That was the only day جہاں پہ ہمیں یہ تھا کہ وہاں پہ ہمارا تھوڑی دیر کا کام ہے تو وہاں پورٹیبل لو نہیں لگائیں گے. اور یہ کوئی میری بیڈ لک خراب یہ ہوتی ہے, میں جس دن یہ کہتا ہوں کہ نہیں آج آئی ایم گڈ, لائک آئی ووک اپ آن ٹائم اینڈ آئی ڈیڈ ایوری تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو, اور میں جب وہاں پہنچا ہوں آئی ہیڈ این ایمرجنسی لائک آئی ہیو نیور ہیڈ ان مائی لائف بفور, اینڈ اٹ واز سندر's me فاطمہ, اور that was a very bad day for me. For everyone, I must very bad day because let me tell you this, I was everyone. dying, and then I really had to find a cave to go and do what I had to do. Or while you were in the cave ہم نے کہیں سے ٹریکٹر پیدا کیا جس پہ جنریٹر ہے, اور پتہ نہیں وہ مجھے یاد نہیں آ رہی کون سی اکوپمنٹ تھی جو بڑی تھی, وہاں پہ وہ چلتی تھی چنگچی ٹائپ. نہیں چنگچی نہیں, دس واز کنٹی گارڈنز گیا جس میں ٹریکٹر ایک پیدا کیا گیا, جس میں وہ جاتا تھا جب ٹریکنگ نیچے جائے گی نا تو اس سے پہلے ایگزیکٹلی جہاں پہ گھر وہاں تک میں ایک مشین جانی تھی, اور وہ کیونکہ مشین جب جانے لگی تو وہ مجھے خیال آیا کہ صبا کو بھیج دیا جائے ساتھ, جس میں بارش بھی ہونی تھی, نقلی بارش کرنی تھی ہم نے. سو کچھ اکوپمنٹ تھی جو نیچے جانی تھی, اینڈ دین وہ اچھا کیا ہوا کہ وہ کیونکہ چھوٹا جنریٹر جانا تھا جس کو پھر آئی ڈیسائیڈڈ اگینسٹ اٹ, اینڈ یو نو سم ہاؤ اٹ واز کمیونیکیٹ, فونس نہیں, نیٹ ورک نہیں تھا وہاں کے اوپر, میں بھی ناٹ کمیونیکیٹ, اور وہ ہماری واکیز کی رینج سے باہر ہو گیا ہوا تھا. تو وہ یہ تھا کہ وہ میرے پاس ایک چھوٹا پورٹیبل اسپیکر تھا جو کہ پھر ہم ڈکٹا فون کے ساتھ میں لگا کر کے ویسے پروجیکٹ کر رہے تھے, ساؤنڈ پروجیکٹ کر رہے تھے پلے بیک کے لیے. اور وہ جو مشین جا رہی تھی جس کے لیے ہمیں ٹریکٹر کوئی 45 منٹس لیٹر مل گیا, تو اس پہ مجھے لگا صبا کو بٹھا دینا چاہیے.
सबको मैंने ट्रैक्टर पे बिठा दिया, ड्राइवर वाज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ दैट डे। सबको मैं मेरे ट्रैक्टर पे और फिर मुझे लगा कि ये गंदी मूव हो गई है कुछ, इसमें अब मैं साथ बैठ के जाऊंगी क्योंकि सभा जा रही है, मुझे कोई बंदा नहीं मिला मैं किसके साथ सभा को भेजूं। सो फिर कोई दो जल्दी से इम्प्रोव करके 2 बंदे पैदा किए कि जो सभा के साथ में इस वक्त जाएंगे। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट लीव सभा। हालांकि सभा वाज वेरी जंगजू अबाउट कि मैं वॉक कर लूंगी, मैं भाग लूंगी, बट दिस वाज मैड ट्रैकिंग। तो वो खैर या सो वो फिर उस दिन जो है ना वही हुआ कि और सब लोग बैफल्ड कि अब मतलब सारा मतलब प्रोडक्शन का सेटअप से लेकर के प्रोडक्शन डिज़ाइन की तमाम चीज़ें जो हैं हमारे पास में यहाँ पे पड़ी हुई एंड हैड टू बी देन ट्रांसपोर्टेड देयर। और वही होता है ना कि आपकी वर्स्ट नाइटमेयर्स, शुक्र है कि वो बहुत शुरू ही स्पेल के अंदर में, शुक्र की बात तो नहीं है बट बाहर आलो मटीरियलाइज हो गया एंड देन वी ऑल लर्नड अ लेसन कि नो इट कांट बी एनी वन पर्सन, वी शुड बी डिपेंडिंग ऑन वो कोई भी हो। या सबको अपनी अपनी बुक्स जो हैं वो खुद मेंटेन करनी पड़ेंगी। सम इम्प्रोवाइजेशंस ऑफ कोर्स यू नो वो होती हैं, वो करनी होती हैं, वो साथ साथ चली। और ये वो जगह है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी दिन बात करते थे ना कि यार यहाँ पे इन लोगों से कर, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से लोकल से करवा लिया जाए। तो पहला जवाब ये होता था अगले इतवार नू गल करांगे तो पीर नू हो जाएगा ताड़ा काम। और हमारे पास होता था 2 घंटे में ये काम नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स यू नो द प्रोजेक्ट विल फॉल फ्लैट। तो वो बड़ी मजेदार बात होती थी कि इनको हु मेक्स देम अंडरस्टैंड। एंड 6 बजे वहाँ पे मतलब देखिए वो लोग कहाँ गए, मतलब ये गायब हो गए, कुछ जादू हो गया है, बन जाती थी मतलब वो तो क्योंकि साथ जिस वक्त आपको लगता था कि इस वक्त रात के कुछ 2 बज रहे हैं, जो हमारे डे शूट्स होते थे जो हम सुबह फजर के वक्त से मगरिब के वक्त तक जो होता था, तो वो जब हम आ रहे होते तो लगता था रात के कोई 2-3 बज गए और वो कुछ 7 बजे पे होते थे या 6:30 बजे होते थे और वो सब लोग गुप गायब, मतलब बिल्ली चूहा उनकी डॉगी सब सो जाते थे। मतलब वो जिसको हु का आलम कहते हैं ना, वो मैंने किताबों से बाहर खुशाब में देखा कि क्या होता है। And then one day where you actually felt कि oh I'm so proud of my team and you know I want to pat myself कि ये दिन हमने जो है ना we just made this happen, वो कौन सा दिन था when you felt was the third day of shoot at नीलेवान। मुझे थर्ड डे तो ये भी बोल रही थी, ये तो थर्ड डे शूट का है ना, बिकॉज़ नीलेवान में 3 दिन का स्पेल, वहां का जो नीलेवान का दिस इज कुड मुखड़ा का शूट था क्योंकि उसके सेकंड डे में उसका एक सीन का पोर्शन शूट किया था हमजा के साथ और बाकी सारा दिन सिर्फ रिहर्सल्स, कैमरा रिहर्सल्स की थी मुखड़ा की पूरा, इट वाज लाइक अ प्रॉपर मॉक शूट जिलियन और हमजा और सबक हमजा का एक सीन का पोर्शन किया था। सबक हमने एक दिन का ब्रेक दिया था, वो सबक का बहुत लंबा एक वो चल रहा था उससे पहले स्पेल। सो उस दिन हमने थर्ड डे की बड़ी थरो प्लानिंग की थी टू गो टू दैट अगेन, वो जो छोटी सी वो जो भी जगह थी, बड़ी सी जगह थी, उसके तक जाने तक में। अच्छा मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ कि द प्रोसेस वाज इलैबोरेट टू द लेट्स से एक्सटेंट के जिस भी एक पॉइंट से पॉइंट बी पर हमने जाना होता था, पॉइंट ए से पॉइंट बी, उसके बीच की वो जो पूरी ट्रेल होती थी उसकी झाड़ियाँ काटी जाती थी वहाँ पे, मल्टीपल कांटों वाली मतलब वो बड़े बड़े वो भी मुझे उसका नाम भूल गया, तलवार जैसा सा एक औजार होता है, दरांती, बड़ी दरांतियाँ, कुल्हाड़ियाँ, और एक टीम होती थी जिसमें कारपेंटर शामिल होते थे कि जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ काटेंगे क्योंकि रास्ता बन सके, नहीं भी होते थे अक्सर जगह पे वो रास्ते बनाने से लेकर वो सारे वो उखाड़ने से, और फिर मल्टीपल no means is like big plants and trees, we're just talking about shrubs so that they could be a trail made. और फिर multiple insecticides and then you know dengue sprays and what not. I remember dengue and तो मतलब most proud of the fact of course फिर किसी को ज़रूर exceptions will be there but पूरे इस प्रोजेक्ट में लाहौर के अलावा एटलीस्ट वहाँ के ऊपर में तो किसी को कभी नहीं किसी ने बोला कि मच्छर काटा हुआ डेंगू मलेरिया या कुछ ऐसे हुआ हो। तो और डेंगू वाला कमांडो जो है हमारा वो याकूब इज एलर्जिक टू स्प्रेज, इमेजिन। और वो याकूब तो यहाँ पे मतलब लाहौर में भी वही करता है, मतलब वही हमारा वो इंसान है कि जो आप उसको बोलो कि छत पे उल्टे लटक जाओ तो छत से उल्टा भी लटक जाता है। तो और वो अच्छा सो वो हमने थर्ड डे का जो प्रेप किया और उसमें ये था कि उस दिन हमारा लंच टाइम होता था 12 बजे के करीब। उन्होंने बोला क्योंकि सुबह 4 बजे से आए होंगे, 10 बजे लंच टाइम है हमारा, फलाने टाइम पे हमारा स्नैक है और ये है और वो है। तो उन्होंने कहा कि हैंडी फूड, और हैंडी फूड के अंदर में क्योंकि अब इतने दिन हो जाते हैं शूट करते करते आप बोर हो जाते हैं, हर वक्त सैंडविचेस नहीं खा सकते। तो मैंने बोला हैंडी फूड के अंदर में व्हाई कांट वी हैव पराठे, एंड देन वी केम अप विद सॉल्यूशन कि दाल के पराठे अलग होंगे ताकि वेजिटेरियन लोगों के लिए एक हो जाए, नॉन वेज के लिए कीमे के पराठे। सो मैंने एंड देन दिस इज द चीता पान ऑफ माय टीम and especially the kitchen staff, the whole kitchen was brought close to the you know the entire setup.
उन्होंने कोई दुकान बंद हुई थी उसको खोल के they rented it and ये वाली जो बार्गेनिंग स्किल्स है ना, मुझे ऐसे लगता है कि इफ देयर वाज यू नो अ फोर्स दैट आई वाज राइडिंग ऑन, पर्सनल अपनी बात कर रही हूँ, सो आई मस्ट से कि यू नो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की बात है, बट मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द वर्क दैट आमिर भाई एंड उमर चौधरी डिड. यू नो ये वो वाकई में लोग होते थे, ये किसी जानवर से बात मनवा लेने वाली कौम थी कि कुछ भी मतलब जिसके साथ में आप ज़बान शेयर नहीं कर सकते ना, उनसे भी बात मनवा लेते थे. इस कदर के ब्रिलियंट बार्गेन्स, इस कदर के इनोवेटिव बार्गेन्स के खुद. और मेरा सीरियसली वही वाला होता था कि यार हाँ भाई ये दुकान है, ये मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पे शटर गिरा हुआ है, ये रात दोपहर के 11 बज रहे हैं, सो भी मुझे बताएं कि ये जगह पॉसिबल हो सकती है. ऐसी वाइल्ड गैस लगाएं एंड दे वुड मेक इट हैपन. सो द इंटायर किचन वाज ब्रॉट देयर. सो 11 बजे का खाना बोला, 11 बजने में 10 मिनट पे वो 2 लड़के खड़े होते थे वहाँ पे, सजावल और इमरान दोनों वहाँ पे. मैडम हम खड़े हैं डब्बे लेके खड़े हुए. तो मुझे ये होता था कि मुझे अच्छा लगता है कि पंक्चुअलिटी मुझे बहुत पसंद है, डिसिप्लिन बहुत पसंद है, कि वो एक सर्टन से काम की क्वालिटी ऑफ कोर्स यू नो वन कैन ऑलवेज यू नो सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव टू अप्रिसिएशन कि वो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, बट डिसिप्लिन एक से लेके आखिरी, पहले से लेके आखिरी बंदे ने फॉलो किया. और वो पर्टिकुलर दिन था कि उस दिन मुझे लगा कि ये ना दीज आर म्यूजिशियंस दैट आई एम वर्किंग विद एंड आई वाज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम कि ये ना हर बंदे ने ऐसे बोला, वो चाहे अब आर्ट की टीम थी, वो चाहे प्रोडक्शन की टीम थी, वो चाहे वो पोर्टर्स थे, और छोटी मोटी आई एम सेइंग कि बीमार भी हुए लोग, उनको चोट भी लगती थी कभी. हमारा डॉक्टर बीमार हो गया, राइट? मतलब जो डॉक्टर साहब क्योंकि वो सेकंड डे भाग गए थे, वो डर गए थे. तो पैरामेडिक साहब जो हैं वो खुद बीमार हो गए, सबसे खुद बीमार हो गए. 3 पैरामेडिक्स भी बदले गए इस प्रोजेक्ट के बीच में. आई वाज अगेन सीइंग टू देयर ओन. क्योंकि मुझे तो वही होता था, मैंने कहा भाई क्योंकि मुझे तो पता नहीं किसी भी पौधे से किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाती है. आई वाज लाइक द पीपल मस्ट बी लाइक बिच्छू काट गया, सांप काट गया, कुछ होना चाहिए. बट नाउ कमिंग टू मतलब ऑफ कोर्स प्रोडक्शन की वो किस्से कहानियाँ तो आई एम श्योर वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स, बट नाउ कमिंग टू द सेकंड स्पेल जहाँ पे अब हम उस घर में जो कि घर पूरा बिल्ड किया, एंड आई मीन उसकी जो बिल्डिंग है वो तो ऑफ कोर्स इरम ने भी, माजिद ने भी बहुत उसकी बातें की हमारे साथ लंबी, लेकिन एज अ प्रोडक्शन कुछ सिमट गई सेकंड स्पेल में? तुम्हें लगा कि कुछ हाथ में आ गया? क्योंकि अब हम सिर्फ उस घर में और करीब के एरिया के अंदर ही हैं, और वो प्लेन्स वाला एरिया था जहाँ पे दूर में एक पहाड़ी थी जिसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं था जाने आने का. No, by the second spell, I felt like, you know, the film is done. फिल्म बन गई. हाँ, ये तो मैं ऐसे टांग पे टांग रख के बैठी हुई हूँ और तुम कर लो जो करना है. No, but टांग पे टांग का सबसे बड़ा मुझे जो याद है वो होता था the traffic control. Exactly. Because पता नहीं वो कहाँ से एक तो वो ट्रैफिक आ जाती है. मतलब हम हालांकि एक बियाबान के अंदर बिल्कुल वो घर हमने बनाया और वो भी उसी तरह ही था, चलते फिरते हमने कहा कि ये स्पॉट अच्छा है तो इन लोगों से बात कर लो, और वो लोग मान गए. रेंट पे दी थी उन्होंने. वो एक कमरा था छोटा सा, वो उनका वहाँ पे जनरेटर पड़ा हुआ था उनके ट्यूबवेल को जो रन करता है, उसके लिए उन्होंने एक छत से डाली हुई थी और बाकी वो हमने बनाया. वो साउंड का कंट्रोल करना बहुत काम था, राइट? एग्जैक्टली. अगेन ये तो मैंने ऐसे बोला क्योंकि मैं ये सब बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि हमने कैसा डिज़ाइन किया. इट वाज ऑल अबाउट कि मेरी टीम कितनी ज़बरदस्त थी और उन्होंने सारे काम किए, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने, हम समेत मेरे, बहुत सारे ऐसे काम नहीं भी किए हुए थे पहले. उसमें ट्रैफिक कंट्रोल की एक मज़ेदार बात यह है कि हमने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह साथ लेकर के गए हुए थे. वी वुड स्टैंड द सिक्योरिटी गार्ड एट द मेन रोड, फिर क्लोज टू द प्रोडक्शन सेटअप एंड देन क्लोज टू द सेट जहाँ पे शूट हो रहा है. एंड वन वाज लेट्स से वो पता नहीं गाड़ियों जहाँ पे और दूर होती थी, 4 के करीब होती, या चौथा मेरे ख्याल शायद गेस्ट हाउस पे होता था, जहाँ पे आर्टिस्ट ठहरे हुए थे क्योंकि इक्विपमेंट वगैरह तो सारा सेट पे आ जाता था. तो वो बंदूक लेके खड़ा हुआ है और वो इसी तरह ही वॉकी के अंदर में आवाज़ आई और वो किसी और को मैंने बोला कोई और नहीं अवेलेबल, तो आई जस्ट रैन टू दैट गार्ड और मैंने उसको जाकर के कहा कि यहाँ पे मोटरसाइकिल चल रही है, तुम क्या कर रहे हो खड़े पे? तो ऑफ कोर्स उसको क्या पता कि मोटरसाइकिल चल रही, तो मैंने क्या करना है, मेरा तो कंसर्न साउंड है जो कि उसका नहीं है, या नॉइज़ है और उसका नहीं है. तो उसने बंदूक निकाली, खड़ा हो गया, खैर अब अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आया तो मेरी तो कहने का तरीका इस कदर का वाकई होता था कि अब कोई आया तो गोली मार देंगे टाइप, और वो सीरियस हो ही गया. मैंने ऐसा कहा नहीं, बट वैसे मेरे एक्सप्रेशन से समझा कि ये इतनी बड़ी बात है कि ऐसा आप पकड़ा. तो मेकिंग देम रियलाइज कि ऑफ कोर्स आई एग्जैजरेट, आई ओवररिएक्ट, बट यू डोंट. बंदूक किसी की तरफ आप पॉइंट नहीं कर सकते.
एग्जैक्टली तो मैंने कहा नहीं हमेशा के लिए चुप नहीं कराना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे रोक लेना है और फिर जाने देंगे और फिर आई विल कम्युनिकेट टू यू. फिर उसके साथ में वो ही रिफ्यूज टू वेयर द वॉकी टॉकी. उसने कहा कि मैं नहीं ये मशीन पहन सकता, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये पहनना. तो उसके साथ में एक बंदा बैठा होता है. फिर मैं सोचती थी तू क्या कर रहा है, मैं अपना बंदा बिठा देती हूँ, दे दे उसको बंदूक, तू कहीं और चला जा टाइप्स. मेरे लिए होता है कि बंदा कहीं और काम आ जाए. बट ऑल्सो आई रिमेंबर मुनिया इस एरिया के लोग लेकिन दे वर एक्सेप्शनली जेंटल. मैंने मतलब बहुत शहरों में मतलब बहुत पाकिस्तान के इलाकों में शूटिंग किया, तुमने भी अपने काम के हवाले से, लेकिन आउटडोर्स मैंने बहुत जगह किए हैं. मतलब और हर जगह पे होता है कि लोग एक दिन एक्साइटेड होते हैं, दूसरे दिन उनकी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है, तीसरे दिन चिढ़ते हैं और चौथे दिन बाकायदा मतलब कभी कभार बदमज़गी होना शुरू हो जाती है. बट ये लोग जेंटल थे बहुत. मतलब दिस एरिया हैड अ वेरी जेंटल वाइब टू इट. दे वर एक्चुअली जब सबा का हम वो गलियों में से भागने वाला कर रहे थे, वो जो एक गली थी पर्टिकुलरली, वहाँ पे मुझे पहले दिन एहसास हुआ सलाम दुआ वगैरह, क्योंकि हमारा रकीज़ के और फिर जब सेट वगैरह लग रहा था तो थोड़ा ज़्यादा जाने का इत्तेफाक रहा वहाँ पे. सलाम ज़रूर करते हैं सब लोग. और फिर ऐसे शहर में आदत होती है ना, आप हर एक के साथ इंगेज नहीं करते, आप सड़क पे जा रहे हैं अपने काम से काम रखते हैं. तो मैं वो 2 ख़वातीन बैठी हुई थी जिनके पास से पहले एक दफ़ा गुजरी, तो गुजर गई. दूसरी दफ़ा मैं गुजरी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे आवाज़ दी, उन्होंने पता नहीं क्या कहा, उन्होंने कहा वापस आए. मैंने कहा आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है. मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रही हैं आप सलाम नहीं करती बड़ों को. मैंने अस्सलाम वालेकुम क्या? तो कह रही हैं आपका पास से गुजरी पहले, और ये सब पंजाबी में गुफ्तगू हो रही है कि आप गुजरी तो हमने सलाम नहीं किया. तो फिर मुझे तब पता चला कि आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बस आप जिसके भी पास से गुजरे सलाम, क्योंकि दिस दे वुड डू दिस टू मी ऑल्सो ऑल द टाइम. सो वो मुझे बड़ी मज़ेदार बात लगी कि इसीलिए तो ये सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ में वाकिफ हैं. ऐसा सलाम हेलो इज सो इम्पोर्टेंट कि मतलब आपको लोगों से आइस ब्रेकिंग वो. और एक चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है जो मैंने पहली रेकी में ही देख ली थी कि ये वो इलाका भी था जहाँ पे 4 गधे जिन पे बहुत सा कुछ मतलब थद्दे के थद्दे पड़े हुए और एक औरत लेकर जा रही है. लाइक आई सॉ लॉट ऑफ विमेन जो घर से बाहर भी काम कर रही थी लेकिन अकेली, जिससे वी फेल्ट वेरी मोटिवेटेड एंड वैलिडेटेड कि जो सबा का अकेले चलना फिरना है वो इस इलाके में. आई सॉ लाइक कि ख़वातीन मतलब वहाँ पे अकेली बिल्कुल शाना बशाना काम करती हैं, हर किस्म का बाहर का काम करती हैं, हर किस्म के घर नॉट इन अ ग्रुप ऑलवेज. वो भी होता है ना कि हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा अब औरतें काम कर रही होंगी तो ये कोई सिर्फ ग्रुप में. सो दैट वेज इट हैड अ सेफ वाइब. सैड एंड सेफ. सैड तो वही कि सही वो saying कि जो माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स एकदम आपको वो नहीं देती, मतलब it's a melancholic kind of a terrain. I agree. You know the brown, red, जो dark green color का कांटों वाला वहाँ का सारा जो shrubbery और greenery है उधर का. टूरिस्ट फ्रेंडली भी नहीं है बहुत जगह, बहुत कम लोग आते हैं सिवाय वो जहाँ पे वही बोल्डर्स वाला उधर एक दफा थोड़ा सा. और वही हुआ कि वो जो बदतमीजी थोड़ी हुई भी वो जो टूरिस्ट आए हुए थे जो किसी और शहर से आए हुए थे जिन्होंने थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की थी सर. बट अदरवाइज पीपल आर वेरी जेंटल. Khair, as I said, we can go on and on. I want to fast forward to pre-release. What are the duties of a producer? Because that's when it almost felt like ये तो कुछ भी नहीं था जो हमने ख़त्म कर लिया. अब ये एक बड़ा अजदहा मुंह खोल के आ गया है जिसका नाम है प्रमोशन एंड PR एंड दिस होल. I still have not recovered. I feel मैं तो recover नहीं किया अभी तक उसमें से. I also haven't really come to terms with what happened in the past few weeks. क्योंकि ये नया experience था. हमने to promote a film on this scale. We did जिंदगी तमाशा लेकिन वो बिल्कुल फर्क तरीका होता था. वो बहुत ज़्यादा उन लाइंस पर इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग. तो हम जा रहे हैं जगह जगह जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज कैफेज और जो भी हम जो कहते हैं ना from the horse's mouth. So again it was a creative team together going to these places and directly communicating whatever needed to be communicated, and then there was some press around it. ये वाला जो था this was again more like a PR type था जिसके अंदर में there had to be some fluff also created around it. और of course ये मतलब फर्क सेट ऑफ स्टार्स भी थे. तो मतलब वो इट वाज एन ऑक्टोपस राइट कि जिसमें एक टेंटिकल है वो सिर्फ ये कि YouTube पे आप क्या कर रहे हैं राइट. एक टेंटिकल है वो सोशल मीडिया पे Instagram और Facebook देख रहा है. देन देयर इज अ टेंटिकल व्हिच इज अबाउट कि अब आप BTS क्या जनरेट कर सकते हैं ऑफ दोज इंटरव्यूज राइट. और मज़ेदार बात ये है कि देखिए सोशल मीडिया के ऊपर में ना वो नहीं है, यू डोंट नो हू टू गो टू.
Right. इसके अंदर में there are no एक तो right answers there is no let's say an absolute intelligent फलाना intelligence around it कि you know ये काम होने होते हैं इसने करने होते हैं तो ये क्योंकि सबके बीच में लाइंस ब्लर्ड हैं सो अगेन यू नो फाइंडिंग द राइट कॉन्टैक्ट जिंदगी तमाशा में ये भी हुआ था कि वी डिडंट फाइंड द राइट पीपल आल्सो वी ट्राइड ऑल दीज यू नो वी ट्राइड आवर हैंड्स एट दीज वेरियस थिंग्स बट couldn't strike you know Right. the I best know. balance. So again, identification was one, getting those people on board was another, and then again, you know, finding ways on किस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है, what is going to effectively communicate and what is not. And this was a period of trial and error also. This was not like film production जिसके ऊपर में आपको पता है कि क्या करना होता है, and this was outside of everybody's, at least our comfort zones, and then you know our exposures as well. हमको भी नहीं पता है. Again, वही था, ट्रायल एंड एरर था. तो दो चीज़ 2 दिन में ट्राई करते थे, शायद इम्पेशेंट हो जाते थे, लगता था नहीं रिजल्ट आया, फौरन से पहले स्ट्रैटेजी चेंज कर दो. दैट वाज यू नो थोड़ा सा नर्व रेकिंग था. अपार्ट फ्रॉम कि हो क्या रहा है, कि कितनी दफ़े बदली चाहिए, व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट. और हमारी फिल्म के अगेन कुछ स्टैंडर्ड सोल्यूशंस होते हैं लोगों के पास में, और उनको होता है कि फिल्म ऐसे प्रमोट होती है, फलां ऐसे प्रमोट होता है. विद इन अ फिल्म की किसी के पास में स्पेशलाइजेशन नहीं है कि ऐसा फिल्म है, इसका ये जॉनरा है, इसका ये नैरेटिव ये है. हाँ, सो अभी इसको कैसे किया जाए, और फिर ये कि कुछ स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स है. दे वुड से ओके यू गिव अस योर रिक्वायरमेंट्स, बट देन अगेन यू नो परफेक्ट मैचेस नहीं मिले. बहुत बड़ा मसला ये भी था कि नॉट एवरीवन वाज अवेलेबल ऑल द टाइम. यू नो हमारे पास में जो 2 हफ्ते का हमने टाइम डिफाइन किया, सो हु इज अवेलेबल व्हेन, एंड देन मैचिंग द राइट काइंड ऑफ. Tanya is in France, Limra is in London, Sabba is here, Sabba is in Dubai, then Sabba is busy. You and I had to go to we had to go to Cannes also. बीच में से कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, कितना आपको कन्वेंशनल मीडिया पे रिलाई करना है, कितना सोशल मीडिया पे करना है, और फिर उसके अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे हो सकती है, विच वी इवेंचुअली रिजोर्टेड टू. हमको रियलाइज ऐसे होता है कि वो इफेक्टिवनेस आप किसी और चीज़ से नहीं अचीव कर सकते. बट यू नो अनयूजुअल बात ये हुई कि हमने पोस्ट रिलीज़ किया उसको. सो अगेन आई वुड नॉट कॉल दिस अ डिज़ाइन, बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक आई सेड अभी रिपीटेडली के ट्रायल एंड एरर था. उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं. It was more like an explosion happening, and then we were trying to... Yeah. So वो वाला था. और फिर I would say कि जो भी बातें आ रही थी उसकी वजह से कुछ जो डिलीवरीज. No, and I do feel we had like say a fantastic bunch of people who worked with us in the promotional phase, right? Of course. Beginning with Phoebe and Rasif at PH, right? I mean, what a fantastic bunch of people who... And I must you know यहाँ के ऊपर मैं नेम ऑल्ट स्टोरी और वही जो थी ना, एक डेडिकेटेड उनकी एक अटैचमेंट विद द प्रोजेक्ट के. अच्छा जो बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं हमारा ऐसा है, 2 दिन हमारी स्ट्रेटजी फॉलो कर लें, वो कर लें. एंड देन तलहा who is like who was from our end such a core element of, you know, I mean, I'm just saying people don't realize कि एक तस्वीर आपने डाली है, लेकिन अगर आप एक फिल्म को या किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबली प्रमोट कर रहे हैं, तो इवन दैट लिटिल कॉपी, दोस 3 लाइंस मैटर. पोजीशन, कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं. और नहीं, और एक आई yeah. थिंक मुझे पोजीशन तो ऑनेस्टली बहुत बाद में हिट करती है, बट फॉर मी इट इज लाइक ओह दिस इज अस सेइंग समथिंग अबाउट आवर ओन थिंग, यू नो, लाइक इस पोस्टर के नीचे ये लिखा जाएगा, यहाँ पे ये होगा. एंड इवन स्मॉल थिंग्स लाइक छोटे छोटे, जैसे आप किसी को टैग करना भूल गए हैं, वो नाराज हो गया है, यू नो, लाइक इट रियली बॉइल्स डाउन टू लाइक सो मेनी निटी-ग्रिटीज व्हिच इज interesting, but it's exhausting, I must say. It's very exhausting. अच्छा, और प्रमोशन से पहले बीच में जो प्रमोशन डिज़ाइन का एक जो फेज़ आया था ना, एंड प्रमोशन डिज़ाइन से मेरा तो पैकेज डिज़ाइनिंग है उसकी, जिसमें ये सारी कैंपेन बननी थी, ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन कैंपेन जो बननी थी, वो भी अपने अंदर में एक मज़ेदार सा एक प्रोसेस था, जिसको भी अगेन हमने इंटरवल्स में किया था. आखिरी इंटरवल में सारी बातें सारा करके when we did the photography quite close to the wrap up of the film. Much later, but this was, let's say, a year ago at least. A year ago. This was October last year, or you know, year before we actually. Right. Yeah. But then, I had such a fun session with Nakshab and Faik, and you know, like. All the alt story people also were involved, जो कि उन्होंने बहुत हमें मतलब उसकी डिज़ाइन को further वही के मतलब people don't understand कि वो चीज़ आपने बना ली है, लेकिन नहीं, now it needs to fit into the damn square of Instagram. Now it needs to go on that banner orientation. Now it needs to go for print. Now for फलाना सिनेमा उसकी ये flex की. और हर दफ़े ना सिर्फ resolution but उसकी colors वगैरह, उसकी saturation, हर deliverable to deliverable फ़र्क होती थी. और अभी मुझे पता नहीं कौन याद आया कि वो जो भी खैर पैकेजिंग डिज़ाइन और ये, क्योंकि सारा कुछ आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक जो था वो था
or partners, again, you know, media partners. Right. Alt Story helped us with that massively. साउंड कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उनके कौन पार्टनर्स हैं, किसके साथ में ऑफिशियल पार्टनरशिप है, किसके साथ में पैकेज में बल्क डील के अंदर में वो यू नो मिल गए हैं, या जैसे प्रेस कहाँ पे इन्वॉल्व And we met some lovely people who just, you know, like well, people who give us the outdoor publicity, जिन्होंने streamers और वो लगाए, मतलब just out of kindness and support, right? I mean, for that matter, हमने कहीं फिल्म में कोई product placement कुछ भी नहीं किया हुआ, but I wish कि that scene where Sanya is looking for something, I wish those people had at least supported us. We tried, but I mean it's tough. But for that, I mean Coca-Cola and Dasani, I mean just giving us water. मैं उस दिन किसी को भी नुमान जहाज की शो पे बता रहा था कि मतलब फिल्म की प्रोडक्शन के अंदर आप मतलब 1.5-2 मिलियन का पानी और बेवरेज का खर्चा बन जाता है ना 40 डे शूट, तो मतलब जस्ट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड फॉर व्हाट, मतलब कि अच्छा जी आपने स्क्रॉल में उनका थैंक यू कर देना है, बिकॉज अदर देन दैट वी डिड नॉट गिव देम एनी काइंड ऑफ, यू नो. अगर मैं प्रोडक्शन की नेटिग्रिटीज बताऊं तो देखें, इतने वर्थ पैसों का तो पानी है ना सिर्फ, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन है और फिर उसकी इन टाइम डिलीवरी है, जिसके लिए अभी हम उसका पूरा पैकेज काउंट करें तो इट्स मच मोर देन दैट, इट्स मच मोर देन दैट, कहीं ज्यादा है. सो या आई मीन I feel well, नियत जब होती है किसी काम की साफ और सबकी, then these things kind of start pouring into the stream and the stream flows and it flows smoothly. But in any case, how did you feel when you watched it on the वड्डा पर्दा, like? हाँ, मुझे लगता है मैंने वो जो अपना मज़ा जो आता है देखने का, या जो भी मेरा जो एक वो मैंने टेक चेक पे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कर लिया था, क्योंकि जो पहली प्रीमियर थी कराची में वो प्रीमियर तो मुझे ना ही बताओ, मुझे तो अपने वो कोट और पसीने ही नहीं भूलते, बिकॉज आई रिमेंबर जो मेरे साथ फोटो खिंचवाने आ रहा था वो सबसे कहता था टिश्यू देना, वो सरमत का और मेरे ख्याल मेरी ज़्यादा तस्वीरें जिसमें हैं, मतलब देयर वाज अ पॉइंट आसिम रज़ा वहाँ पे खड़े और आसिम मेरा पसीना का प्लीज ये तस्वीर खींच ले कि आसिम रज़ा मेरा पसीना साफ कर रहे हैं, बिकॉज आई वाज मेल्टिंग एंड आई थिंक नॉट जस्ट फिजिकली, my soul was melting and leaving my body. It was very nerve. What's the word? I don't want to use. I mean, it destroyed some of my nerves, I must say, irreversibly. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ अजीब से scars हैं which will take their time to heal or not. हाँ, नहीं, I wish they heal because this was again वो बोला, एक तो वो जो excitement which was jumping out, let's say frenzy, कहाँ पे जा रही है जा करके कि ये as a producer, production designer, this is my first film that's coming out and it is the red carpet. I think next time I think we should not do premieres. Exactly. बिल्कुल भी नहीं. पता नहीं क्या है वो experience. मुझे किसी ने समझाया था एक दफा, वो very seasoned senior person, not from here, who has been in the film business, and she said कि पूरी दुनिया में उन्होंने बदल दिया है, प्रीमियर्स ऐसा सच नहीं होते हैं. व्हाट दे डू इज कि अगर किसी ने आपकी फिल्म के बारे में कुछ बोलना है, कोई राय देनी है, सो दे मेक श्योर कि भाई डिजिटल ज़माना है, तो मैं ख्याल है नेक्स्ट हम खुसट फिल्म में एक छोटा सा प्रोजेक्शन रूम जहाँ पे हम लोगों को एक शेड्यूल देते हैं कि आप आके देख लें, क्योंकि वही बात है कि मज़ा असल में फिर वही है कि आप सब लोगों के साथ एक ऑडियंस के साथ देखें. अपने जैसे हमारे दोस्त वोस्त या सब आ जाते हैं, मज़ा तो आता है, लेकिन बाकी आपको मज़ा नहीं आ सकता, आप तो स्ट्रेस में होते हैं. सो आई फील कि प्रीमियर की भी वो जो एक स्टैंडर्ड मेन्यू में है ना कि प्रीमियर करना है, प्रीमियर को भी रीडिज़ाइन करना चाहिए. वी शुड नॉट फॉलो द सेट मेन्यू. जैसे मैं थिएटर के साथ में तो खैर बहुत सारे से दुख हैं जो भी चल रहे हैं, हो जाएंगे कभी ठीक इंशाल्लाह, नहीं मेरी ज़िंदगी में किसी और के हो जाएंगे. लेकिन वैसे मुझे लगता है कि अब क्योंकि सिनेमा एक तो कोविड के बाद में थोड़ा सा वापस आ रहा है, और मुझे याद है कि मैंने सिनेमा जो था कोविड से पहले जब जाती थी ना, तो मैंने एक्चुअली अपने लिए रिजॉल्व कर लिया था कि सिनेमा में बैठ के फिल्म देखनी चाहिए. कि and again ये पर्सनल बात बता रही हूँ, and of course you know film is one thing and cinema is another of course, and films are meant for cinema classically and ideally, फिर उसके बाद में of course बाकी के सारे फर्क जगह होते हैं, चैनल्स जो हैं. लेकिन वही कि फिल्म मेकर्स के ऊपर 100 तनकीदें, 100 तजावीज़ कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये करो वो नहीं करो, लेकिन कोई नहीं कहता है, कोई नहीं किसी को बताता कि फिल्म देखने का तरीका भी होता है. तो अगर मैं इम्पोलाइटली कहूँ तो मैं कहूँ फिल्म देखने की तमीज़ भी होती है, जो कि कई दफ़ा मुझे लगता है कि हम सब पता नहीं क्यों फ़ोन जेब से निकल ही आता है, फुल ब्राइटनेस पे आपने खोल ही लेना है, और आप लेट आए हैं और आप फ्लैश दूसरों के मुंह पे मार करके और कचर कचर बीच में खा रहे हैं. मतलब जो कराची प्रीमियर का भी मेरा जो रिग्रेट है, एंड इफ आई मे जस्ट से इट हियर, बग़ैर किसी और चीज़ के लोड किए हुए, तो मेरी जब मेरी लड़ाई हुई बाकायदा तौर के ऊपर में, और वो 3 दफ़े लड़ाई हुई,
اور وہ میں نے وہی سوچا کہ شکر ہے کہ میں نے فلم دیکھنے کا جو ایکسپیرینس ہے نا آج کے دن کے لیے نہیں چھوڑا ہوا تھا. میں نے وہ ٹیک پک دیکھ لی تھی فلم ایک دفعہ, کیونکہ آدھے وقت میں بیٹھ کر کے مطلب مجھے اپنے مسئلے پڑے ہوئے تھے. آدھی فلم میں دیکھ نہیں سکی, باقی جتنی دیکھی وہ اپنے دکھوں میں ٹائپس کی. وہ میری اس سے جب لڑائی ہوئی اور جب یہی ساری بات ہوئی کہ ہمیں نہ بتائیں کہ دی اونرز آف دا سنیما, اس نے کہا مجھے مت سکھاؤ کام, یہ جو ہے میرا یہ ہے, اور اسکرین اتنی اونچی اتنی اونچی, اور یہ پاپ کارنوں کے اوپر میں ہمارا کاروبار چلتا ہے. جس کے اوپر میں نے بولا کہ سنیما جو ہے وہ پاپ کارن بیچنے سے زیادہ کی جگہ ہوتی ہے. تو ایسا بات بول, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے شاید واپس ریڈیوس کر دیا ہوا ہے ٹو ایسا فلم یا سنیماز جو ہے نا وہ کنسیشن کارنرز ہی صرف بن گئے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے یہی ان کا مین جاب ہے یا مین بزنس سینٹر ہے ان کا. فلمس انسیڈنٹلی وہاں پہ چل رہی ہیں شاید. وہ ٹی وی ٹائپ کچھ ہو گیا ہوا ہے کہ ٹی وی انسیڈنٹل ہے کہ کبھی ٹی وی کا ڈرامہ چل جاتا ہے, کبھی I don't know میچ چل رہے ہوتے ہیں سنیماز کے اندر. So yeah, you're right. But maybe I'm just saying it's a sign of a weird kind of evolution, oblique devolution of that culture. But yeah, I feel we all need to review how we. اچھا ایک ریگولر شو پہ پھر بھی ہوتا ہے کہ چلو یار اس وقت کوئی پریمیئر کے اوپر میں وچ واز اے بارڈ شو, وچ واز اے پرائیویٹ شو ٹیکنیکلی اسپیکنگ, اس کے اوپر میں نہیں ایسے ہو سکتا تھا. اور وہی کہ پھر وہی اگین تمیز ہے, وہ جو بھی ہے ایک کلچر اور ایک ڈسپلن کا نام ہے. خیر that's a long debate maybe, but in any case چلو بھائی, here's to first of all congratulations, you made it happen. یہ ہو گیا, مطلب اللہ کی طرف سے, یونیورس کی طرف سے, لوگوں کی پازیٹیو انرجی, جو ٹیم تھی پوری, ایوری ون انوالوڈ, اینڈ یو ٹو, سو کنگریچولیشنز آن یور فلم کملی, and hopefully we can make more films together. Some money should come back. Because if it doesn't, then which I am hearing it is, but I don't know, because you know ابھی وہ ڈیوائڈ ہوگا اچانک, تو سنیما والے رکھیں گے, پھر ڈسٹریبیوٹر کا شیئر ہوگا, پھر ہمارے پاس پیسے آئیں گے. بٹ اس فلم کے ساتھ ایک اور جو اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ جو کروڑوں اربوں روپے کی جو عزت اور پیار جو مل رہا ہے نا, اینڈ آئی مین ایوری ورڈ آف اٹ, بیکاز وہ روز جو مجھے ای میل آتی ہے بزنس کی, میں نے وہ دیکھنی بھی چھوڑ دیا. ہم نے چلو ٹھیک ہے جو آ رہا ہے اچھی بات ہے, ابھی تو نہیں آ رہا, اینڈ میں حساب کتاب ہوگا تو تب دیکھیں گے. تو میں نے اس کی طرف آنکھیں بند کر لی ہیں. وہ جو لیکن میری ڈی ایم میں کسی نے فلم دیکھنے کے بعد مطلب اتنے 3 دفعہ اسکرین اسکرول کرنی پڑتی ہے, اینڈ اٹس اے میسج سیئنگ آئی واچ دا فلم اینڈ آئی میڈ اے کنیکشن ود اٹ, اینڈ دیر انیومریبل میسیجز. مطلب مجھے اس سے پہلے انسٹا آئی واز ناٹ آن اٹ, میں نے تو چھوڑ دیا ہوا تھا, مگر ناؤ آئی میک شیور آئی ریپوسٹ اور شیئر ایوری اسٹوری, any remark I reply to, because I'm just like, this is why you do this. This is like وہی کہ ڈائریکٹ اب آپ اپنے کام کو کسی کو آپ نے آفر کیا اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے محسوس کیا ہوا ہے. ایک اس میں سے اگر میں وہی نہیں کہ جو ہائی لائٹ کر دوں جو سب کہانیوں میں یا سب رسپانسز میں ہوا, جیسے how the film doesn't leave them, کہ رہ جاتی ہے, پھنس جاتی ہے, you know. So I'm glad. Thank you. High five.